الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، علماء اعظام، عزیز بھائیوں اور پیاری بہن، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں حضرت مولانا رضا الکریم صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ادنا خادم، بڑے بڑے علماء کرام وہاں موجود۔ میں دارالعلوم دیوبند میں 38 سال سے حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم دے رہا۔ 38 سال سے میں فقہ کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم دے رہا ہوں، اور 13 سال میں نے کم و بیش دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے۔ گویا زندگی کا اکثر حصہ میرا دارالعلوم دیوبند کی گلیوں میں، دارالعلوم دیوبند کی درسگاہوں میں، دارالعلوم دیوبند کی مسجدوں میں۔ 3 مسجدیں ہیں دارالعلوم دیوبند۔ گھومتا رہا، اور وہاں کے اکابر جو ہمارے درمیان میں اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے روحانی فیض سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں، وہاں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں طویل گفتگو نہیں کروں گا، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی میں تفسیر پیش کروں گا، اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ খুতবা মাসনুনার পরে হযরত মাওলানা সূরা আলার কিছু আয়াতের অংশ এবং কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা দিয়ে তিনি তার তিলাওয়াত শুরু করেছেন, এবং হযরত মাওলানা এই আয়াত পড়ার পরে তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামেরা, আমার উপস্থিত সম্মানিত সুধীজনেরা, আমি আপনারা জানেন যেইভাবে মুহতারাম মাওলানা রিজাউল করিম সাহেব পীর সাহেব চরমনাইর দাওয়াতে আপনাদের এই মাহফিলে এসেছি। তিনি বলেন, আমি সুদীর্ঘ 38 বছর থেকে দারুল দেওবন্দের উস্তাদ হিসাবে আছি। এই সুদীর্ঘ সময়ে আমি দারুল দেওবন্দে ফিকহার কিতাব, হাদিসের কিতাব পড়াই আসতেছি। তিনি বলেন, এছাড়া একটানা 13 বছর আমি দারুল উলুম দেওবন্দে লেখাপড়া করেছি। আমার জীবনের বিরাট একটা অংশ, 50 বছরেরও অধিক কাল এই দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সম্পর্কিত। ওই সমস্ত উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, যারা এই দারুল উলুম দেওবন্দের মুরব্বী ছিলেন, যাদের অনেকে আজ নাই বা যাদের অনেকে এখনো দুনিয়াতে আছেন,
তাদের সাথে থাকিয়ে আমি তাদের থেকে ইলম হাসিল করেছি। আর ইলম হাসিল করার পরে যখন আমি দারুল দেওবন্দের শিক্ষক হইলাম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ 38 বছর আমি হাদিস শরীফ এবং ফিকহের কিতাব পড়াই আসতেছি। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। আমি সেই ছাত্র জীবন থেকে আমার জীবনের আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি দারুল দেওবন্দের সাথে সংযুক্ত আছি। আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। তিনি বলেন, আমি খুব লম্বা কথা আপনাদেরকে বলবো না, কেবলমাত্র কোরআনে কারীমের যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি, এই আয়াতের অর্থ এবং এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আপনাদেরকে বুঝিয়ে আমি আমার কথাকে শেষ করব। बुजुर्गों और भाइयों, मैंने खुतबे के बाद जो आयतें तिलावत की हैं, ये सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला की आयतें, आखिरी आयतें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम जुमा के दिन जुमा की पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ते थे और दूसरी रकात में अक्सर व बेशतर हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते। कभी कभी इसके खिलाफ भी करते थे, दूसरी सूरतें भी पढ़ते थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी, यानी अक्सर जो अमल था, वो ये था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते थे। हत्ता कि अगर जुमा के दिन ईद की नमाज भी हो गई तो आप ईद की नमाज में भी पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते थे, और जुमा की नमाज में भी आप यही दो सूरतें पढ़ते थे। कभी कभी आप दूसरी सूरतें इसलिए पढ़ते थे ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जुमा के दिन ये दो सूरतें पढ़ना जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, इसके बगैर भी नमाज हो जाती है। लेकिन पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत उस अमल को कहते हैं जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में अक्सर किया हो और कभी कभी तर्क कर दिया। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तर्क न करते और हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो सूरतें पढ़ते तो फिर फर्ज हो जाती, वाजिब हो जाती। जैसे सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज नहीं होती, इसी तरीके पर इन दो सूरतों के बगैर सूरह जुमा की नमाज न होती। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए से बतला दिया कि ये दो सुन्नतें जुमा की नमाज, ये दो सूरतें जुमा की नमाज में पढ़ा करो, लेकिन जरूरी नहीं है, सुन्नत है, दूसरी सूरतें पढ़ोगे तब भी आपकी नमाज हो जाए। তিনি বলেন, আমি যে সূরার আয়াত তেলাওয়াত করেছি এটা সূরা আলার শেষ অংশের আয়াত। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের একটা নিয়ম ছিল, তিনি জুমার নামাজ সূরা আলা সাব্বিহিস্ম রাব্বিকাল আলা দিয়ে প্রথম রাকাত শুরু করতেন আর শেষ রাকাতে হাল আতাকা হাদিসুল গাশিয়া সূরাতুল গাশিয়া দিয়ে শেষ করতেন। কখনো কখনো অন্য সূরা দিয়েও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজ আদায় করতেন। আর এটা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এই জন্য যে অধিকাংশ সময় তিনি এই দুই সূরা দিয়ে জুমার নামাজ পড়াইতেন। তিনি বলেন, কোন কারণে যদি ঈদের দিন শুক্রবার হয়ে যাইত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাজও এই কিরাত করতেন। কখনো কখনো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সূরা দিয়েও ফজরের নামাজ, জুমার নামাজ এবং ঈদের নামাজ পড়তেন। এর অর্থ এই যে আমল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ সময়ে করতেন সে আমল সুন্নতের আমল। আর কখনো কখনো অন্য সূরা দিয়ে এই জন্য পড়তেন যাতে মানুষেরা এই কথা মনে নেয় এই সূরা ছাড়া
এই নামাজগুলি হবে না, অন্য সূরা দিয়ে পড়লেও হবে, কিন্তু জন্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজে আর ঈদের দিন যদি শুক্রবার হইতো তো ঈদেও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই সূরা দিয়ে পড়তেন। बुजुर्ग भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल में हमें गौर करना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन ये सूरतें क्यों पढ़ते, इसमें क्या खूबी है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मैं इस मजलिस में उस हिकमत को बयान करना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पहली रकात में क्यों पढ़ते थे। अगर दूरतों का मतलब बयान करूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, शायद फजर की अजान हो जाए। इसलिए इस मजलिस में मैं सिर्फ सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में क्यों पढ़ते थे उसकी हिकमत बतलाऊंगा। और इसीलिए आज मैंने जुमा की नमाज में पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ी थी, दूसरी रकात में वद्दुहा पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ईशा के बाद इसी पर जो तकरीर करनी थी कि इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते थे, हल अता का हदीसुल गाशिया क्यों पढ़ते थे, उसकी हिकमत हम किसी और वक्त जो है बतलाएंगे, लेकिन आज की मजलिस में मैं इस हिकमत को बतलाऊंगा। তিনি বলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই সূরা দিয়ে কেন জুমার নামাজ পড়াইতেন, অথবা ঈদের দিন যদি জুমা হইতো তো ঈদের নামাজ কেন এই দুই সূরা দিয়ে পড়াইতেন। এর অনেক হিকমতের কথা আছে, ওই সব কথা যদি বর্ণনা করতে হয় তো ফজর হয়ে যাবে। তিনি বলেন আমি কেবল প্রথম যেই সূরা সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা দিয়ে কেন আল্লাহ রাসূল জুমা পড়াইতেন এই কথাটুকুই আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। তিনি বলেন অবশ্যই কোনো হিকমত আছে, যদি কোনো হিকমত না থাকতো তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনের অধিকাংশ অংশ কেন এই দুই সূরা দিয়ে পড়তেন। তিনি বলেন আজকে যখন আমি আপনাদের এখানে জুমা পড়াইছি আমিও এই দুই সূরা দিয়ে জুমা পড়াইছি, আর এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি যে আজকে ইশারের পরে এই সূরার এই আয়াতের উপরে আমি বয়ান করব, এই জন্যই আমি আজকে জুমার নামাজে এই সূরা দিয়ে পড়াইছি। बुजुर्गों और भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और अमल भी सुन लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वित्र की नमाज पढ़ते थे तो 3 रकात पढ़ते थे, वित्र की 3 रकात पढ़ते थे, हम भी 3 रकात पढ़ते हैं। और आप अलैहि सलात वस्सलाम वित्र की पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ते थे, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे, और तीसरी रकात में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। इसलिए उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है कि वित्र की 3 रकातों में से पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना सुन्नत है। इसमें भी बड़ी हिकमत है, वो भी मैं आज बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। তিনি বলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিতরের নামাজ পড়তেন সূরাতুল ফাতিহার পরে প্রথম রাকাতে সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা দিয়ে নামাজ পড়তেন, দ্বিতীয় রাকাতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন পড়তেন, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরা ইখলাস দিয়ে বিতরের নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলেন অবশ্যই কোনো হিকমত আছে যেই কারণে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার এই 3 রাকাতে 3 সূরা পড়তেন। তিনি বলেন আজকের এই সংক্ষিপ্ত বয়ানে বিতরের নামাজে কেন রাসূল এই 3 সূরা দিয়ে পড়তেন এই হিকমত আমি আপনাদেরকে বয়ান করব। बुजुर्गों और भाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया इसलिए पढ़ते थे कि जुमा के दिन मजमा बहुत होता है,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में बहुत सी मस्जिदें थी, जमात के साथ वहां नमाजें होती थी, लेकिन जुमा सिर्फ मस्जिद नबवी में होता था। मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमान भी जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आते थे, तो बहुत मजमा होता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजमे को, तमाम मुसलमानों को, क्योंकि उस वक्त मदीना में और मदीना के आसपास जितने भी मुसलमान रहते थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा की नमाज अदा करते थे। यानी 90% मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। इस पूरे मजमे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास पैगाम देना चाहते थे, जो उन आयतों में है जिसको मैंने अभी तिलावत किया है। তিনি বলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানাতে মসজিদে মদিনায়ে তৈয়বাতে অনেক মসজিদ ছিল। ওই মসজিদগুলিতে 5 ওয়াক্তের জামাতের নামাজ হইতো, কিন্তু জুমার নামাজ কেবলমাত্র মসজিদে নববীতেই হইতো। জুমার নামাজে অনেক লোকের সমাগম হইতো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব গুরুত্বের সাথে প্রথম রাকাতে সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা আর দ্বিতীয় রাকাতে হাল আতাকা হাদিসুল গাশিয়া, এই দুই সূরা দিয়ে এই জন্যই পড়তেন যে কোন একটা বিশেষ পয়গাম তিনি এই বড় জামাতের কাছে দেওয়ার চাইতেন। আর যেই জিনিসের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল সেটা ছিল সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলার শেষের আয়াতের ওই অংশগুলি, যেগুলি আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। बुजुर्गों और भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला इसलिए पढ़ते थे कि हम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनाएं और इस सूरत में अल्लाह ताला ने जो अजीम पैगाम मुसलमानों को दिया है उसको समझें, उसको बूझें और उस पर अमल करके अपनी दुनिया को भी कामयाब बनाए और आखिरत को भी कामयाब बनाए। তিনি বলেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে যে প্রথম রাকাতে সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা, বিতিরের নামাজের প্রথম রাকাতে যে সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা পড়তেন, এর যে উদ্দেশ্য, প্রথম উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন এই সুন্নতের উপরে আমল করি এবং এই সূরাকে নিয়ে আমরা চিন্তা করি। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে পয়গাম আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ওই পয়গাম অনুযায়ী আমরা যেন আমল করতে পারি, নিজেদের জীবনকে গঠন করতে পারি। এই জন্যই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতে সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা পড়তেন। बुजुर्ग और भाई, मैंने जो चंद आयतें तकरीर से पहले पढ़ी थी वो फिर से पढ़ता हूं और उसका तर्जमा करता हूं, तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला इन आयतों में क्या फरमाना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या नसीहत करना चाहते हैं। हम उस नसीहत को समझ करके अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, তিনি বলেন যে আয়াতগুলি আমি প্রথমে আপনাদেরকে খুতবার পরে পড়ে শুনাইছিলাম, সেই আয়াতগুলি আমি আবার তেলাওয়াত করতেছি। আর ওই আয়াতের অর্থ এবং ব্যাখ্যা আমি আপনাদেরকে বলিয়ে দেব, যাতে করে আমরা এই সুন্নতের উপর আমল করতে পারি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম আমাদেরকে দিয়েছেন ওই পয়গামকে আমরা অনুধাবন করিয়ে ওই পয়গাম মতো আমাদের জিন্দেগিকে আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি। তিনি বলেন যে পয়গাম এই ছোট্ট আয়াতগুলির মাধ্যমে মাওলাই করিম দিয়েছেন, যদি সেটাকে আমরা আপনাইতে পারি, তার উপরে আমরা আমল করতে পারি, তো দুনিয়া এবং আখিরাতের ভালাই আমাদের নসিব হয়ে যাবে।
अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जो संवर गया, बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जो संवर गया और जिसने नाम लिया अपने रब का, और जिसने नाम लिया अपने रब का और फिर नमाज पढ़ी। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया, मुराद को पहुंच गया वो शख्स जो संवर गया, जो संवर गया और नाम लिया अपने रब का। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और जिसने नाम लिया अपने रब का फिर नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ी। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, यानी वो शख्स कामयाब है जिसने अपने परवरदिगार का नाम लिया और नमाज पढ़ी। कामयाबी दुनिया की भी और आखिरत की भी जिक्र और अज़कार में है, नमाज में है, क्योंकि नमाज बहुत बड़ा जिक्र है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र नमाज में है, वो बहुत बड़ा जिक्र है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो हमने नसीहत कर दी, दुनिया की कामयाबी आखिरत की कामयाबी जिक्र में है, नमाज में है, लेकिन तुम क्या करोगे? बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दोगे। बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दोगे। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, 60-70 साल में आपको यहां से चल देना है और आखिरत में हमेशा रहना है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि तुम मेरी नसीहत पर अमल नहीं करोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हारे फायदे की बात कह रहा हूं कि कामयाब हो गया वो शख्स जो सवर गया और जिसने अपने रब का नाम लिया फिर नमाज पढ़ी। लेकिन तुम क्या करोगे? बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दोगे। मुअज्जिन कहेगा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आओ, कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन तुम कारोबार नहीं छोड़ोगे, तिजारत करते रहोगे, मजदूरी करते रहोगे, रिक्शा जो है चलाते रहोगे, ज़राअत करते रहोगे, खेती करते रहोगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे। अल्लाह अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो देखो मैं कह रहा हूं, सुन लो। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दोगे, तिजारत को तरजीह दोगे, ज़राअत को तरजीह दोगे, और जिसमें तुम्हारी कामयाबी है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ दौड़ो, लेकिन तुम नहीं दौड़ोगे। ऐ मेरे बंदो सुन लो, आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है और बेहतर है, दुनिया से कई गुना बेहतर है। और ये मजमून इतना उम्दा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मजमून और ये बात इतनी उम्दा है कि हमने सिर्फ कुरान करीम में नाजिल नहीं किया है, बल्कि पहले सहीफों में भी ये हमने मजमून नाजिल किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी यही मजमून है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी यही है। तो उसी क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा मज़मून पहले सहीफों में। कौन से सहीफे? सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा अलैहिस्सलाम सहीफों में, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में, मूसा अलैहि तौरात के अलावा 10 सहीफे जो नाजिल हुए थे उसमें भी ये मजमून है। लेकिन मेरे बंदो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम सुनोगे, हर जुबा को जो सुनोगे
वित्र की पहली रकात में पढ़े, समझोगे नहीं और सो जाओगे। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें जन्नतुल फिरदौस मतलूब है, इस आयत पर अमल कर लो, मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोले बैठा हूं। अल्लाह ताला हमको जन्नत। মওলানা বলেন এই আয়াতের শেষ সূরার শেষ অংশের আয়াতগুলি যেটা আমি তিলাওয়াত করেছি, এখানে একটা মজমুন আছে। মাওলাই কারীমের জন্য করার জন্য এই আয়াত এখানে নাজিল করেছেন। কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, নিশ্চয়ই কামিয়াব তারা, কামিয়াব সে যে নিজেকে ঠিক করেছে, তাজকিয়ায়ে নফস করেছে। আর ওয়া যাকারা ইসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, যে মাওলাই কারীমের জিকির করেছে এবং নামাজ আদায় করেছে। তিনি বলেন মাওলাই কারীম এই আয়াতের শেষ অংশে এই কথা বলতেছেন যে আমি তো এই কথা বলি যে ওই ব্যক্তি সে কামিয়াব যে নিজেকে সুন্দর করেছে, মাওলাই কারীমের জিকির করেছে এবং নামাজ আদায় করেছে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা কি? তোমরা খেতিবাড়ির পিছনে, দোকানপাটের পিছনে, চাকরি বাকরির পিছনে পড়িয়ে তোমরা দুনিয়ার হায়াতকে সব সময় প্রাধান্য দাও। বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া, হে আমার বান্দারা মনে রাখিও এই দুনিয়ার এই হায়াত সবকিছু আসল না। ওয়াল আখিরাতু খায়রুন ওয়া আবকা, আসল জিন্দেগি, সব সময়ের জিন্দেগি, সেটা হলো আখিরাতের জিন্দেগি। আর এই কথা কেবল এই কোরআনে কারীমে আমি বলি নাই, এর পূর্বে যে সমস্ত আসমানি কিতাব সহিফা সমূহ এই দুনিয়াতে আমি নাযিল করেছি, সেই সমস্ত আসমানি সহিফাগুলিতেও এই কথা ছিল। ইন্না হাযা লাফিস সুহুফিল উলা, পূর্ববর্তী নবীদের উপরে যেই সমস্ত সহিফাগুলি আমি নাযিল করেছি, সেই সহিফাগুলিতে এই আলোচনা ছিল। কাদের? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপর আমি সহিফা নাযিল করেছি, মূসা আলাইহিস সালামের উপর আমি সহিফা নাযিল করেছি। হযরত মাওলানা বলেন মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যেই কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, এটা ছাড়া আরো 10টা সহিফা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপরে নাযিল করা হয়েছিল। তিনি বলেন সমস্ত এই আসমানি কিতাবগুলিতে মাওলাই কারীম এই জিনিসের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান করেছেন যে তোমরা সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা যেন তোমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে সুন্দর করে দিবে, সেটা হলো তোমরা তাজকিয়ায়ে নফসের পথে চলো, নিজেদের সংশোধন করো, আত্মশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করো, মাওলাই কারীমের জিকিরে আত্মনিবেদিত হও, নামাজের পাবন্দি করো। বরং তোমাদের যে অবস্থা, দুনিয়ার হায়াতকে তোমরা আখিরাতের উপরে প্রাধান্য দিচ্ছ, হে আমার বান্দারা মনে রাখিও আখিরাত দুনিয়ার তুলনাতে এমন যে আখিরাত উত্তম, আখিরাত সব সময়ের হায়াত। আর এই কথাগুলি আমি পূর্ববর্তী কিতাবেও বলেছি, ইব্রাহিম আলাইহিস ইসলামের সহিফাতে, মূসা আলাইহিস ইসলামের সহিফাতেও বলেছি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রাণপ্রিয় উম্মতের কলিজার ভিতরে, দিলের ভিতরে এই কথাকে জমানোর জন্য যে তোমার কামিয়াবি কোথায়, এই জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক জুমাতে এটা পড়তেন, বিতরের নামাজে এটা পড়তেন, যাতে করে মানুষের দিলের মধ্যে এই কথা জমিয়ে যায় যে আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি কোথায়। बुजुर्ग और भाई, अल्लाह ताला ने इस आयत में सिर्फ 3 बातों के करने का हुक्म दिया है, आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। पहली बात तो यह है कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स, मुराद को पहुंच गया वो शख्स जो संवर गया। तज़किया नाम है अपने आप को रज़ाइल से और गुनाहों से पाक साफ करना। तज़किया नाम है जो आप खानकाहों में आते हैं, मौलाना रिदाउल करीम साहब की खानका में तशरीफ लाते हैं, किस लिए आते हो? तज़किये के लिए। तज़किया नाम है अपने आप को रज़ाइल से, गुनाहों से पाक और साफ करना, और फजाइल से और नेकियों से अपने आप को आरास्ता करना।
तो पहला काम जो अल्लाह ताला ने यहां बतलाया वो ये है कि संवर गया वो शख्स जो रज़ाइल से और गुनाहों से पाक साफ हो गया, तौबा करके तिल्ला करके बिल्कुल गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो गया जैसा आज ही उसकी मां ने जना था, मासूम बन गया। और नमाज पढ़ करके, सदका करके, रोजा रख करके, हज करके, गरीबों पर खर्च करके, मदरसे कायम करके, खानकाएं कायम करके, दावत और तबलीग का काम करके वो मुसफ़ा बन गया, फरिश्ता बन गया, फरिश्ता। जैसे फरिश्ते मासूम, ऐसे ही आप बन गए। ये पहला काम है मेरे अजीजों, और दो काम और है, फिर बाद में তিনি বলেন আয়াতের প্রথম অংশে মাওলাই করিম বলতেছেন কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা। এই কথাটাকে একটু ভালো করিয়ে বুঝেন। কামিয়াব সে যে নিজেকে পরিপাটি করেছে, সুন্দর করেছে। তিনি বলেন এই তাজকিয়ায়ে নফসের অর্থ কি? আজ আপনারা খানকাতে আসেন, হক্কানি পীরদের কাছে আসেন, মৌলানা রিজাউল করিম সাহেবের কাছে আসেন, উদ্দেশ্য কি? তাজকিয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ গুনাহ থেকে পাক সাফ হবে এবং নেকির দ্বারা নিজেকে পরিপূর্ণতা করবে। তিনি বলেন গুনাহ খাতা তার জীবন থেকে চলে যাবে আর নেকির দ্বারা সে সুন্দর জীবন অর্জন করবে। এটা হলো প্রথম। আর এরপরে আয়াতের সাথে মাওলাই করিম বলতেছেন জিকির করবে মাওলাই করিমের এবং নামাজ আদায় করবে। তিনি বলেন ইবাদতের কথা এখানে আছে, এটা বড় ইবাদত। এই জন্য অন্যান্য ইবাদত গুলি এর মধ্যে শামিল। কেউ মাদ্রাসা করতেছে, মসজিদ সাদকা করতেছে, আল্লাহর দ্বীন শিখতেছে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেছে, হক্কানি বুজুর্গানে দ্বীনের কাছে আসতেছে। এই সবগুলির উদ্দেশ্য কি? গুনাহ থেকে পাক হবে আর অর্জন করবে। তিনি বলেন তাজকিয়ায়ে নফস নিজেকে পরিপাটার অর্থ কি? যে গুনাহ থেকে তওবা করে পাক সাফ হবে আর নেকির দ্বারা নিজেকে সুন্দর করিয়ে নিবে। पहला काम तो बतला दिया। अब नेकी के काम करोगे तो अल्लाह के मकबूल बंदे बनोगे, अल्लाह के महबूब बनोगे, महबूब सुबहानी बनोगे। मेरे अजीजों, दो काम कर लो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वज़कर अस्म रब्बी, और लिया नाम अपने रब का, और जिसने लिया नाम अपने रब का। वज़कर अस्म रब्बिही, क्या मुराद है? वज़कर अस्म रब्बिही, और जिसने लिया नाम अपने रब का, फिर नमाज पढ़ी, फसल्ला, फिर नमाज पढ़ी। इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ कि लिया नाम अपने रब का, उससे क्या मुराद है? असहाब शरीयत जो मसला बतलाते हैं, कुरान करीम का जाहिर मतलब लोगों को बतलाते हैं, वो कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कोई ये कहता है कि तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर, और फिर नमाज पढ़ी। तकबीर तहरीमा आप कहोगे तभी आपकी नमाज होगी, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। बाज हजरात कहते हैं, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह लिया नाम अपने रब का, यानी ईद के दिन उसने पहले तकबीर तशरीक पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ता पढ़ता, ये तकबीर पढ़ता पढ़ता ईदगाह में गया और वहां जाकर के ईद की 2 रकात नमाज पढ़ी। ये बाज हजरात मुफस्सिरीन जिन कहते हैं, वरना अक्सर मुफस्सिरीन की राय तो यह है कि लिया नाम अपने रब का, यानी तकबीर तहरीमा कही और फिर नमाज पढ़ी। 5 वक्त की नमाज, सुन्नतें भी पढ़ रहा है, नफल भी पढ़ रहा है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाहु अकबर, फिर कौल बांधता है और फिर
सना पढ़ता है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ता है। तो यह है व ज़करा अस्मा रब्बी फसल्ला, लिया नाम अपने रब का, फिर नमाज पढ़ी। ये तो अस्हाबे शरीयत मतलब बयान करते हैं, लेकिन अस्हाबे तरीक़त इसका क्या मतलब लेते हैं वो इंशाअल्लाह बतलाऊंगा, और आज की मजलिस का वो हासिल और खुलासा। তিনি বলেন ওয়া যাকারা আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, এই আয়াত যেটা, এই আয়াতের ওয়া যাকারা আসমা রাব্বিহির অর্থ হইল যে তার রবের নাম নিয়েছে, ফাসাল্লা সে নামাজ আদায় করেছে। তিনি বলেন অধিকাংশ মুফাসসিরিন এবং আসহাবে শরীয়ত যেই সমস্ত আলিমেরা আছেন তারা বলেন যে আল্লাহু আকবার বলিয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলিয়ে নামাজে দাখিল হওয়া, কারণ নামাজ আল্লাহু আকবার বলা ছাড়া কেউ নামাজে দাখিল হইতে পারে না। এই আল্লাহু আকবার বলার মধ্যে আল্লাহর নাম আছে, আর পরে দিয়ে ফাসাল্লা আসার অর্থই যে আল্লাহু আকবার বলিয়ে সে নামাজে প্রবেশ করেছে, নামাজ আদায় করেছে। আবার কেউ কেউ বলেন ঈদের সময় এই যে আমরা তাকবীরে তাশরিক পড়ি, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ, এই তাকবীর পড়তে পড়তে আমরা ঈদগাহে যাই, ঈদগাহে গিয়ে আমরা ঈদের নামাজ আদায় করি। কেউ কেউ বলেন এই ফাসাল্লা ঈদের নামাজ তার আগের তাকবীর। তিনি বলেন এটা হলো আসহাবে শরীয়তের তাফসীর। তিনি বলেন আরেকটা তাফসীর আছে, সেই তাফসীর হচ্ছে আসহাবে তরিকতের তাফসীর। এ আমার প্রিয় ভাই, तरीक़त बतला दो कौन है ये हजरत? ये আসহাবে তরিকত কারা? তিনি বলেন এই কথা বলিয়ে দাও, আসহাবে তরিকত কারা? আসহাবে তরিকত তারা যাদের সিলসিলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের হক্কানি ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে টিকে আছে। এই হযরত গঙ্গুহির সিলসিলা, হাজী ইমদাদুল্লাহর সিলসিলা, নূর মোহাম্মদ জানজানবীর সিলসিলা, মাইনুদ্দিন চিশতির সিলসিলা, হে আমার প্রিয় ভাইরা হযরতে হাসান বসরির সিলসিলা, হে আমার প্রিয় ভাইরা সাইয়্যিদুনা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুর সিলসিলা, যে মুবারক সিলসিলা আসহাবে তরিকতের সিলসিলা, তাদেরও কিছু কথা আছে। তিনি বলেন আজকে আমি সেই কথাটা তোমাদেরকে বলবো। ওয়া যাকারা আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, এর অর্থ কেবল তাকবীরে তাহরিমা বলিয়ে নামাজে দাখিল হওয়া না, তাকবীরে তাশরিক পড়িয়ে ঈদের জন্য যাওয়া না, আরেকটা দিক আছে। তিনি বলেন আজকের মজলিসে আমি তোমাদেরকে সেই কথা বুঝাবো যে রাসূল কেন এই আয়াতকে জুমাতে ঘন ঘন তেলাওয়াত করতেন। बुजुर्गों और भाइयों, किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, दर कफे जामे शरीयत, दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, दर कफे जामे शरीयत, दर कफे जामे संदाने इश्क, दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क। अगर कामिल मुसलमान बनना चाहता तो एक हाथ में शरीयत का जाम ले, आब जमजम की तरह पी जा, और दूसरे हाथ में इश्क खुदाबंदी का कटोरा ले, इसके खुदाबंदी का कटोरा ले और उसके भी पी जा। दर कफे जामे शरीयत, दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, दर कफे संदाने इश्क, तो सीधा जन्नतुल फिरदौस में चले जाए। তিনি বলেন একজন লোক অনেক সুন্দর কথা বলেছে, যদি তুমি মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে চাও, জান্নাতুল ফিরদাউসের দরজা পর্যন্ত যাইতে চাও, তো এক হাতে শরীয়তকে নাও, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর মুবারক হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করা নসিব হবে। তিনি বলেন যদি ওই মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে চাও, আর এক হাতে মহব্বতের পেয়ালা নাও, মাওলার মহব্বত যেন তোমার কলে কলে সব স্থানে যেন এই পরিমাণ ভাবে মাওলাই করিমের ভালোবাসা তোমার অন্তরে থাকে যে মাওলাই করিমের ইশক ছাড়া তুমি আর কিচ্ছু বুঝো না। তিনি বলেন এই দুই জিনিস যদি থাকে তো জান্নাতুল ফিরদাউসের আলা মাকাম তোমার জন্য নসিব হবে। শরীয়ত লাগবে, তরিকত লাগবে, শরীয়ত আছে তরিকত নাই, তরিকত আছে শরীয়ত নাই, তোমাকে মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারবে না।
बुजुर्ग और भाई, दर कफे जाम शरीयत, दर कफे संदान इश्क, दर कफे जाम शरीयत, दर कफे जाम शरीयत, दर कफे संदान इश्क। तभी आप कामिल मुसलमान बन सकते हो, इसके बगैर मुसलमान नहीं बन सकते हो। अभी तक मैंने इन आयतों की जो तफसीर बयान की थी वो तो थे अस्हाबे शरीयत, अस्हाबे शरीयत। अब सुनो अस्हाबे तरीक़त, इसकी क्या तफसीर करते हैं। एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, हमारे ही सिलसिले के हैं, हिंदुस्तान के हैं, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा। उनकी तफसीर का नाम है तफसीर मजहरी। तफसीर मजहरी 10 जिल्दों में, 10 जिल्दों में, बड़ी बड़ी 10 जिल्दों में तफसीर। वो दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदान इश्क। एक हाथ में शरीयत का जाम लेके चलते हैं, दूसरे हाथ में संदान इश्क। वो बहुत बड़े बुजुर्ग के जो यानी खलीफा हैं, वो मिर्जा मजहर जाने जाना, मिर्जा मजहर जाने जाना के खलीफा हैं। और मिर्जा मजहर जाने जाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खालाजाद भाई हैं, बड़े नाजुक मिजाज। अगर मैं उनके किस्से सुनाऊं तो रात के 12 बज जावे, इसलिए मैं किस्से नहीं सुनाता हूं। बहुत बड़ा शाही खान आलमगीर अलैहिर्रहमा के खालाजाद भाई। इन्होंने तफसीर जो लिखी तो अपने पीर तरीक़त की तरफ मंसूब कर दिया और उसका नाम रखा तफसीर मजहरी। तफसीर मजहरी, मिर्जा मजहर जाने जाना, दर कफे शाम शरीयत, दर कफे जाम शरीयत, दर कफे संदान तफसीर है। इसके शुरू में वो तफसीरें लिखी हैं जो अस्हाब शरीयत करते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो तफसीरें बयान की थी वो लिखी हैं, फिर उसके बाद यह तफसीर लिखी है जो मैं आपके सामने बयान करूंगा। यह है काजी सनाउल्लाह पानीपती। आज उसकी बात शामी से ज्यादा महत्व। काजी सनाउल्लाह साहब ने फुला किताब में लिख दिया है, माला बुद्दा मिन्हू में लिख दिया है। माला बुद्दा मिन्हू हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, मोतबर किताब है। यह काजी सनाउल्लाह पानीपती की है। बहुत बड़ा मुफ्ती है वो, बहुत बड़ा आलिम है। अगर उस हवाला दे दिया जाए तो शामी का हवाला हम छोड़ देंगे। माला बुद्दा मिन्हू তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইরা, আসহাবে আমি বলি, এবার আসহাবে তরিকতের কথা আমি বলবো। এর দ্বারা তরিকতের কি কথা প্রকাশ পায়। আমাদের একটা বড় তাফসীরের কিতাব আছে, এর নাম তাফসীরে মাযহারি। এই কিতাব লিখে সানাউল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি বলেন তিনি খলিফা ছিলেন মির্জা মজহারে जाने जाना, मजहर में जाने जाना रहमत खलीफा তিনি শেখের নামে এই কিতাবকে মনসুব করিয়ে তিনি এই কিতাবের নাম লিখেছেন তফসিরে মাযহারি। বড় খণ্ডে এই তফসির বিস্তৃত। তিনি বলেন তার আরেকটা কিতাব আছে, যে কিতাব ফিকার কিতাব, যে কিতাবের নাম বুদ্দা মিনহু। তিনি বলেন তার এই বলা হয়, কোন ফতোয়া দেওয়া হয় তো ফতোয়া এই স্বামীর মতো কিতাবের আমাদের আর দরকার হয় না। তিনি বলেন এত বড় কিতাব যিনি লিখেছিলেন তিনি বাদশাহ আলমগীরের খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি বলেন তার এই তফসির সর্বযুগে সমস্ত উলামায়ে কেরামের কাছে গৃহীত ছিল, সকলে তার এই তফসিরকে কবুল করেছেন। তিনি বলেন এই মির্জা হযরতে সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহি, কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে মাযহারিতে এই তরিকতের কথা কি লিখেছেন সেটা শোনাব। আমাদের দেশে তো অনেক লোকের রোগ আছে, তরিকতের কথা শুরু করে এই তরিকত আমরা বুঝি না। এই জন্য
বলতেছেন যে আমি এখন তোমাদেরকে তরিকতের কথা কোরআনে কারিমে কোথায় আছে আর মুফাসসিরিনা তরিকতের কি আমি তোমাদের শোনাবো। जाने जाना के बारे में सुनो। पहले जा फिर जाने जाना बन गए। पहले जा फिर जाने जाना बन गए। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन बदामा हो गए। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदा हो गए। पहले जा फिर जाने जाना बन गए। ये घर जाने जाना। এমন কিছু কথা অনুবাদ আমি করতে পারবো না, কিছু অংশ তো আমি নিজেই না, আপনাদেরকে কিভাবে অনুবাদ করিয়ে শোনাবো। ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন তাদের হয়তো কেউ কেউ কিছু কিছু বুঝবেন, আর এমন কিছু কথাদের লাভ হবে না। এই জন্য আমি অতটুকু কেবল বলি যতটুকু আমাদের লাভের কারণ হবে। তিনি যে কথাটা আমাদেরকে বুঝাইতে চাইতেছেন যে তরিকত নামেও একটা জিনিস আছে, শরীয়তের নাম ইসলাম না, শরীয়ত তরিকত এই দুইটার নাম ইসলাম। তিনি বলেন এই কথাটা আমি তোমাদেরকে এখন বুঝাবো। अब सुनो, कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर रब्बिह सल्लल्लाहु की तफसीर मजहरी में है, अरबी में है वो। मैंने उसका तर्जमा किया। पहले मैं अरबी पढ़ूं ताकि उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, वो समझ जाए कि मैं गलत तर्जमा नहीं रहा हूं। तफसीर मजहरी में यही कद अफलह मन तज़क्का की जो तफसीर फरमाते हैं, क़ाल शेखुल अजल याकूब अल करखी, बहुत बड़ा बुजुर्ग, क़ाल शेखुल अजल याकूब अल करखी, इन्न फिल आयति इशारतुन इला मनाजिलिस सुलूक, इन्न फिल आयति इला मनाजिलिस सुलूक। अल अव्वलु अत-तौबतु वत-तज़किया, अल अव्वल तौबतु वत-तज़किया बिक़ौलिही क़द अफ़लह मन तज़क्का, वस्सानी अल मुदावमतु बिज़िक्रिल लिसानी वल क़ल्बि वर रूहि वस्सिर्रि क़ौलिही वज़कर अस्म रब्बिही, यानी अलमतु बिज़िक्रिल लिसानी वल क़ल्बि वस्सिर्रि बिक़ौलिही वज़कर रब्बिही। वस्सालिस बिल मुशाहदा अल मुदावमतु बिल मुशाहदा फसल्ला फ़इन्न अस्सलाति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, रवाहु अहमद वन्नसई वल हाकिम वल बैहक़ी। कुल्तु, ये कहते हैं मज़र नहीं काज़ी सनाओ। कुल्तु व ऐज़ा तज़क्की बिल वावे व अत्फ़ि सलाति अलैहि बिल फ़ा'i इशारतुन इलहुल मुजद्दिद मिन अत-तरतीब फ़ी अज़कारि तरीक़न लिल ज़िक्र इसमें ज़ात अब नफ़ी वल इस्बात। वक़ाल मुजद्दिद अल-फ़सानी वक़ाल इन्ना अस्सलात ला तुफ़ीदु फ़ाइदतन ताम्मा इल्ला बाद तज़कियतिन नफ़्स व फ़ी तजल्लियाति ज़ातिया व फ़ी तजल्लियाति ज़ाक़ी हुनाक बिस्सलात वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। तर्जुमा बाद তিনি বলেন হযরত মাওলানা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই আয়াতের তরজমা করতে গিয়ে তাফসীর করতে গিয়ে বলেন কাদ আফলাহ মান তাযাক্কা। তিনি বলেন যেহেতু অনেক উলামায়ে কেরাম আছেন এই জন্য আমি আরবিটা এই জন্য এই কথা না যেন আমি ভুল কোন তরজমা করিয়ে দিলাম। বলেন হযরত মাওলানা কাজী अर्जुनानी की जरूरत में पहले तर्जुमा कर देता हूँ। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ এই তফসিরের ব্যাপারে, সুলুকের ব্যাপারে, তরিকতের ব্যাপারে কি কথা বলেছেন সেটা আমি আরবিতে শুনাই দিয়েছি। তিনি বলেন এবার এটার অনুবাদ শুনো, তরজমা শুনো। जमा सुन, उलमाए किराम इबारत मैंने पढ़ दी है। मैं
यानी काजी सनाउल्लाह पानीपती कहता हूं, जिक्र का तज़क्की पर वाव के में जिक्र पर फा के जरिए अत्फ़ करने में इशारा है उस तरतीब की तरफ जिसको मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है, तरीक़त के जिक्र अज़कार के बारे में, उस तरतीब की तरफ जिसको मुजद्दिद अल-फ़सानी का गुज़रा बादशाह की जिसने इस्लाह जन की है, हिंद के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले बहुत बड़े बुजुर्ग की तरफ मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जिक्र की है तरीक़त के जिक्र अज़कार के बारे में कि मुतय्यन किया जाए मुब्तदी के लिए इसमें ज़ात यानी अल्लाह का जिक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र नफ्स का तज़किया करने के दौरान विदाउल आपके नफ्स का तज़किया कर रहे हैं तो मुब्तदी के लिए सबसे पहले इसमें अल्लाह 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 अल्लाह, दूसरा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह का जिक्र नफ्स का करने के दौरान। और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी फरमाया है, और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी फरमाया है कि नमाज का कामिल फायदा नहीं देंगे, नमाज कामिल फायदा नहीं देती मगर सके तज़किये के बाद, और तजल्लियात ज़ातियात की खुद वहां नमाज से, वहां यानी अल्लाह के यहाँ नमाज से। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बता तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा। ये तो मैंने लिख के रखा, आप जो है তিনি বলেন, ये तर्जमा आज ही क्या है? তিনি বলেন যে কাদালাহা মান্তাজাক্কা আছে, এখানের মধ্যে কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, আল্লাহ ইশারা করতেছেন যে সলুকের রাস্তাতে যে মঞ্জিলগুলি আছে, এই আয়াতের এই অংশে সলুকের মঞ্জিলগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন। মওলাই করিম তো সলুক বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এর প্রথম কি জানো? প্রথম হচ্ছে তওবা আর मौलाना ये तो मैंने तर्जमा छोड़ ही दिया पहले वाले का, क्या इसका तो कहा नहीं? शेख अकबर मैं तरह से पढ़ के सुना दूं उलमा को, वही एक तर्जमा जो शुरू में छोड़ दिया था, जन मैंने यहाँ से किया था, मैं यानी कहानी पानीपति कहता हूँ। अब ऊपर जो इबारत शेखुल अजल याकूब अल करखी, उसका तर्जमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कादी पानीपति की तफसीर मजहरी में है, शेख अकबर याकूब ने फरमाया है, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म। सुलूक तरफ इशारा है, सुलूक की मंजिलों की तरफ इशारा है। सुलूक की पहली मंजिल तौबा और तज़किया है, पहली मंजिल तौबा और तज़किया है। जब किसी से बैत ली जाती है तो सबसे पहले नहीं करूंगा, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं सूद नहीं लूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं फुला काम नहीं करूंगा, यही होता है सबसे। सुलूक की पहली मंजिल तौबा और तज़किया दे खुदा, और सुलूक की दूसरी मंजिल मुदावमत करना है, कल्बी रूही और सिर्री जिक्र पर इरशाद खुदाबंदी व ज़करा अस्म रब्बिही की वजह से, और शहादत पर मुदावमत करना, आलम बाला में पहुंच जाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा थे, वहां की दुनिया को मुनकशिफ हो जाएगी आपके लिए आसानी से नहीं। नफल इबादत फिर जाकर शाहदात जो देखेगा, अभी से तू जो नहीं आंखें बंद करके देखना चाहे तो नहीं देख सकता है। मुशाहदात पर मुदावमत करना, इशारे खुदाबंदी,
इरशाद खुदाबंदी फसल्ला की वजह से, क्योंकि नमाज मोमिनीन कामिलीन की मेराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, रखी गई है मेरी आंख की ठंडक नमाज में। इसको अहमद, नसाई, हाकिम और बैहकी ने रिवायत। बहुत ऊंची दातवा। তিনি বলেন হযরতে মুজদ্দিদ কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে মাযহারির মধ্যে এই কথা বলেছেন। যেহেতু একজন বড় শেখ আসছিলেন যার নাম ছিল শেখ আকবর কি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি এই কথা বলেছেন, কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা ওয়া যাসমা রাব্বিহি। সলুকের মঞ্জিলগুলির দিকে ইশারা করা হয়েছে। সলুকের প্রথম মঞ্জিল হলো, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা। এবং সলুকের দ্বিতীয় মঞ্জিল হলো যে সব সময় জুবানের দ্বারা, কলব এবং গোপন ভাবে আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে লিপ্ত থাকা। এই জন্য ওয়া যাকারা ইসমা রাব্বিহির দ্বারা এই জিনিসের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তিনি বলেন মঞ্জিল মাহাদাতের উপরে সর্বসময় সময় কাটানো। এই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর মধ্যে ইরশাদ করেছেন ফাসাল্লা। তিনি বলেন মুমিনিনে কামিল শর্ত হইল যে মানুষ গুনাহ। এই জন্য হক্কানি পীরেরা আগে যখন বায়াত করান, মানুষদেরকে তওবা করান গুনাহ খাতা যাতে সে। আর তিনি বলেন এই নামাজের হাকিকত পর্যন্ত তখনই কেউ পৌঁছতে পারে যখন সে খাঁটি মনে তওবা করে। তিনি বলেন হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে মুমিনিন কামিলের জন্য নামাজ মেরাজের মতো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গিয়েছিলেন, একজন মুমিনে কামিল করে নামাজের। তিনি আমার আল্লাহ আমার নামাজের মধ্যে। এরপরে তিনি বলেন এই যে হাদিস আছে, নাসাই শরীফে আছে, হাকিমে বাইহাকিতে আছে, তিনি বলেন কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা ওয়া যাকারা ইসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা। এর ব্যাখ্যা যদি চাইতে যাই তোমাদেরকে অনেক লম্বা সময়ের দরকার হবে। তিনি বলেন এই আয়াতের শুরু থেকে আল্লাহ পাক তাজকিয়ায়ে নফসের কথা বলেছেন। এখানের মধ্যে আসছে জিকরে লিসানি, জিহ্বার দ্বারা জিকির করা, কলবের দ্বারা জিকির করা, গোপনে জিকির করা, ইসমে জাতের জিকির করা, নফি ইসবাতের জিকির করা। বলেন কাদ আফলাহা মান তাযাক্কার মধ্যে এই সবগুলি আছে। পীর সাহেবরা নফি ইসবাতের জিকির করান না করান না? লা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ। ইসমে জাতের জিকির আবার ইল্লাল্লাহ 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 এই জিকির করান। তিনি বলেন এই সবগুলি এই আয়াতের মধ্যে আছে। बुजुर्गों और भाइयों, अब सवाल पैदा होता है कि हम ये जिक्र आहिस्ता करें या जोर से, आहिस्ता करें या जोर से। बाज लोगों को एतराज है कि मौलाना रिदाउल करीम साहब बुलंद आवाज से जिक्र करते हैं, यह हमारे असलाफ का तरीका नहीं है। मुझे बहुत सुने आने से कहा, तो इसलिए सुन लो जिक्र किस तरह जो करना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगह वाज़े अल्फाज में कह दिया है, किसी आलिम की बात नहीं, हदीस नहीं, कुरान करीम सूरह बनी इसराईल आखिरी आयत है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल उद्दुल्लाह बिदुर रहमान अय्यम्मा अस्मा वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। तर्जुमा सुनो, अल्लाह कहकर पुकार, क्या अल्लाह कहकर पुकारो, क्या यानी हुजूर को कहा जा रहा है आप लोगों को बतला दे। कुल क्या यानी हुजूर को अल्लाह फरमा रहा है, कहे मेरे रसूल लोगों को बतला दो, अल्लाह अल्लाह या रहमान कहकर के जो कहकर पुकारेगा, जो कहकर पुकारोगे
100 उसी के हैं सब नाम अच्छे अच्छे। और पुकार कर मत पढ़ अपनी नमाज, और न चुपके और ढूंढ ले इसके बीच मेरा। इसकी तफसीर कर रहे हैं शेखुल हिंद, और ये तो हाशिया है, ये हजरत शब्बीर अहमद उस्मानिया उस पर है। यानी जहरी में और इसी तरह दुआ वगैरह में इसी यानी जहरी नमाज में और इसी तरह दुआ वगैरह में बहुत ज्यादा चिल्लानी और बिल्कुल दबी आवाज में भी नहीं। यानी जहरी नमाज में वो अस्कार में बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं और बिल्कुल दबी आवाज भी नहीं। बीच की चाल पसंद है। मूज़न शाह रफीउद्दीन साहब ये लिखते हैं। फिर आगे अहादीस में है कि मक्के में जब जोर से जब क़िराअत जोर से की जाती, लेकिन सुनकर, यानी हुजूर जब नमाज पढ़ाते थे मक्के में जब क़िराअत की जाती थी तो मुशरिकीन सुनकर कुरान और उस वाले और लाने वाला की शान में गुस्ताख, हजरत जिब्राइल की शान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकी कर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी न इस कदर जोर से पढ़ो कि मुश्किल इसमें वो तो बात है, लेकिन जो इस दिया उस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी न इस कदर जोर से पढ़ो कि मुशरिकीन अपनी मजालिस में सुने, क्योंकि वहां तो सुनाना ही मकसूद है। यानी मौके पर तबलीग का वक्त मुस्तस्ना है, वहां तो सुनाना ही मकसूद है। अभी हम बतला रहे थे तो जोर से कहना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा। और न इतना आहिस्ता कि खुद तुम्हारे साथी सुनकर मुस्तफीज न हो सके, और न इतना आहिस्ता कि खुद तुम्हारे साथी भी सुनकर मुस्तफीज न हो। रिदा करीम आपके मुरीदीन अगर नहीं सुनेंगे तो उनको क्या फायदा। इफरात और तफरीद छोड़कर मयाना रवि इख्तियार करो। इफरात और तफरीद छोड़कर मयाना रवि से कल्ब मुतासिर होता है, तशवीश नहीं होती। इससे कल्ब होता है, तशवीश होती है। मेरे अजीज कुरान करीम की आयत है और तफसीर है। लोग जोर से जन कर रहे हैं। मैं सुबह यहाँ सुन रहा था, होटल में सामने ठहरा हुआ था, उनकी आवाज बिल्कुल आ रही थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह जिक्र मैंने सुना था। और थोड़ी बहुत आवाज जो जाती है तो स्पीकर जो है बुलंद करता है, स्पीकर बुलंद जो करता है। इस सिलसिले में मैं इतनी बात अर्ज करूंगा कि मसलन हमारा जो इजलास हो रहा है तो लाउड स्पीकर इतना हो कि मजमे के आखिर तक पहुंच जाए, फिर जो रहने उनको आवाज न जाए। तो कोई बैतुल खला में है, कोई क्या कर रहा है, तो इसलिए आप मुंतजिमिन हजरात को कह रहा हूं, मौलाना को नहीं कह रहा हूं, स्पीकर का इंतजाम करो कि मजमा बाहर खड़ा है वो भी सुन ले, अंदर बैठे हुए वो भी सुन ले, लेकिन दूर दूर तक आवाज जाए तो मुनासिब नहीं। बस इतनी थोड़ी सी तरमीम करोगे, नहीं करोगे मेरे बुजुर्गों? তিনি বলেন ওয়াজাকার আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা। এখানে তো আল্লাহ পাকের এই হুকুম আলাই কারীমের জিকির করতে হবে। এখন একটা প্রশ্ন হইল, এই জিকির করব না আস্তে করব? তিনি বলেন এর আয়াত সূরা বনী ইসরাইলের শেষ অংশে আছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতুল মুকাররমাতে যখন নামাজ পড়াইতেন তো মক্কার কাফিরেরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং হযরতে বিভিন্ন ধরনের বাল মন্দ করতেন, যে তাদের এই কথার এইভাবে
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারণে নিজের আওয়াজকে একটু ছোট করিয়ে দিলেন। কুরআনে কারীমের ফয়সালা দিয়ে বাইনা যালিকা সাবিলা, যে আপনি খুব এও পড়বেন না, খুব নিম্ন স্বরও পড়বেন না। আল্লাহ বলিয়ে ডাকেন, রহমান বলিয়ে ডাকেন। আল্লাহর অনেক গুণবাচক আছে, যেই কোনো নাম নিয়ে ডাকেন মাওলা তিনি শুনেন। অতি উচ্চ স্বরও পড়বেন না, অতি নিম্ন স্বরও পড়বেন না, যাতে আপনার সাথীরা না শুনে। জিকিরের জন্য কোরআনে কারীমের এটা হুকুম যে যখন কেউ জিকির করবে এতটুকু জিকির করবে যেন নিজে শুনে, সাথীরা শুনে। স্পিকার লাগায় যদি জিকির করানো হয়, যাতে যতটুকু পর্যন্ত প্রয়োজন অতটুকু পর্যন্ত যেন জিকিরের আওয়াজ যায়। অতি উচ্চ স্বরে বিকট স্বরে জিকির করা এটাও এই আয়াতের খেলাফ, আবার অতি নিম্ন স্বরের খেলাফ। মাওলাই করিম যখন বলতেছেন ওয়াবতাগি বাইনা যালিকা, উচ্চ স্বরকে পরিহার করো, অতি নিম্ন স্বরকে মধ্য পন্থাকে অবলম্বন করো। তো অতএব তিনি বলেন তোমরা কি কথাটাকে শুনবা যে কোরআনের ফয়সালা যে তোমরা মধ্যবর্তী অবস্থাতে তোমরা জিকির করবা, অতি উচ্চ স্বরেও না অতি নিম্ন স্বরেও না। কথা বুঝে আসছে ভাইয়েরা? बुजुर्गों और भाइयों, अच्छा अच्छा, बस मुझे जो कहना था वो तो मुकम्मल हो गया। बतलाओ तरीक़त में सबसे पहले कौन सी मंजिल है? तौबा और तज़किया। तौबा और तज़किया। मेरे अजीजों, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, इस जमाने में बहुत गुनाह हमसे हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं। आप जा रहे हैं सड़क पर, आंखें गुनाह कर रही हैं, कानों में हमने जो है आला लगा रखा है, जेब में मोबाइल है, गाने सुन रहे हैं, जबानों पर हमारे गालियां हैं, और हमारा नौजवान तबका ये समझता है कि तू तो क्या कर रहा है भाई, शेर सुन रहा है। शेर सुनना जो जायज। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमारे कान भी गंदे, हमारी आंखें भी गंदी, जबान भी गंदी, दिल भी गंदा। मौलाना रिजाउल करीम साहब की खानकाह में आप आओगे, जैसे आए हो वैसे चले जाओगे। आपका दिल मुसफ़ा नहीं होगा, आपका दिल पाक नहीं होगा, आपका जिस्म पाक नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं एक वजीफा मुख्तसर बतलाता हूँ, उसको जो है शुरू कर दो। इंशाअल्लाह इसकी मदद से अल्लाह ताला आपको गुनाहों से महफूज रखेंगे। मैंने एक उन्वान किताब है मेरे पास, बहुत लंबी है, उसमें 3 नादिर तोहफे हैं। उसमें दूसरा तोहफा है, उसका उन्वान है मोमिन की ढाल। मोमिन की ढाल। मैदान में शैतान हर वक्त आप पर हमला कर रहा है, नफ्स आप पर हमला कर रहा है। क्या रहा है नफ्स को, वो जा रही है खूबसूरत औरत, उसको देख ले। गाना कह रहा है कि मुझे सुन ले, सुन ले। नफ्स भी हमारा बड़ा दुश्मन है, और शैतान तो अजली दुश्मन। इसके हमलों से, नफ्स के हमलों से, शैतान के हमलों से रुकने के लिए मैं आपके लिए एक ढाल लाया हूँ। एक ढाल लाया हूँ बहुत मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। नसीहत नंबर 1, नसीहत नंबर 1, मासी से बचो, मासी से बचो, यानी अल्लाह, उसके रसूल और खुदा तरस उलमा की नाफरमानियों से बचो। मासी जमा के 3 गुना, 3 मासी। मासी से बचो यानी अल्लाह, उसके रसूल और खुदा तरस उलमा की नाफरमानियों से बचो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। हकीकत में उलमा वो हैं जो खुदा से डरने वाले हैं। सनद कोई काम नहीं आने की अल्लाह के यहाँ, वहां तो अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का तकवा होगा तो जन्नत में जाएगा। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा। व नहन नफ्सा अनिल हवा, और नफ्स को ख्वाहिशों से रोका, नफ्स को ख्वाहिशों से रोका। आंखों को रोका, कान को रोका, दिल को रोका, शर्मगाह को रोका। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जन्नत तेरा ठिकाना है। फ़इन्नल जन्नत
बेशक जन्नत तेरा ठिकाना है। अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। नसीहत नंबर 1, मासी से बचो, यानी अल्लाह, उस्तूल और खुदा तरस उलमा की नाफरमानियों से बचो और अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, इंशाअल्लाह मुसलमान बनोगे। फिर से सुनो, मासी से बचो यानी अल्लाह, उसके रसूल और खुदा तरस उलमा की नाफरमानियों से बचो और अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सदका करो, खैरात करो, मदद करो, गरीब की मदद करो, परेशान हाल की मदद करो। ये है अच्छे काम। सिर्फ नमाज पढ़ने, तस्बीह पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे अजीजों और बुजुर्गों। परेशान हाल है, उसकी मदद करो। पड़ोस में कोई परेशान है, कोई बीमार है, मदद करो, अच्छे काम करो, इंशाअल्लाह अच्छे मुसलमान बनोगे। यही तसव्वुफ की रूह है, यही तसव्वुफ की रूह है, यही तसव्वुफ की रूह है। बस 3 काम कर लो, 2 काम, मासी से बचो और अच्छे काम करो, इंशाअल्लाह अच्छे मुसलमान बनोगे। नसीहत नंबर 2, फजर की नमाज के बाद पहले तस्बीह फातिमी पढ़ो, फिर 100 मरतबा कहो, फिर 100 मरतबा कहो, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु। जब ये वजीफा शुरू करो तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो, फिर कहो, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, ऐ पनाह में लेने वाले तेरी शान बेहद निराली, मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे अपनी पनाह में, ताकि मुझसे गुनाह से सादिक हो। मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे अपनी पनाह में ले लो, ताकि मुझसे कोई मासे सादिक न हो। फिर सिर्फ या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु कहते रहो। 50 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद 1 मरतबा कहो, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, ऐ पनाह में लेने वाले तेरी शान बेहद निराली, मुझे अपनी पनाह में ले लो, ताकि मुझसे कोई मासे सादिक न हो। फिर जब ये तस्बीह पूरी करो तो आखिर में कहो, या मुहैमिनु जल्ल, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, ऐ पनाह में लेने वाले तेरी शान बेहद निराली, मुझे अपनी पनाह में ले लो, ताकि मुझसे कोई मासे सादिक न हो। फिर ये दुरूद शरीफ पढ़कर वजीफा खत्म करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह रहमत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और बरकत और सलाम भेजिए। तो नसीहत नंबर 3, जब मासियत में गुनाह में मुब्तला होने का खतरा हो तो या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु कहते रहो, यहाँ तक खतरा टल जाए। जा रहे हैं रास्ते में, कोई औरत बेपर्दा जा रही है, जवान है, दिल जो हिलने लगे तो फौरन या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, या निगाह नीची कर लो, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु। ऐ अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले लो, ऐ पनाह में लेने वाले मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे गुनाह से बचा लो, मुझे गुनाह से बचा लो। ऐ पनाह में लेने वाले, पनाह में लेने वाले मुझे अपनी पनाह में ले लो, मुझे अपनी पनाह में ले लो, ताकि मुझसे गुनाह सादिक न हो। नसीहत नंबर 4, अगर आपके अहलो अयाल में से कोई नाफरमान है, बेटा नाफरमान है, बेटी नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, अगर आपके अहलो अयाल में से कोई नाफरमान है तो फजर के बाद जब आप ये वजीफा पढ़ें तो शुरू में, बीच में और आखिर में यूं कहा करो, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, ऐ पनाह में लेने वाले तेरी शान बेहद निराली, मुझे मेरे घर वालों को, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी पनाह में ले लो, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी पनाह में ले लो, मुझे और घर वालों को, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी पनाह में ले लो, ताकि हमसे कोई मासे सादिक न हो। नसीहत नंबर 5, और हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 74। ऐ रब, दे हमको हमारी औरतों, हमारे मर्दों, औरत होगी तो कहेगी हमारे मर्दों, हमारे
मर्दों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक, और कर हमको परहेजगारों का पेशवा, और कर हमको परहेजगारों का पेशवा। হযরত বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আসহাবে শরীয়তের কথা আমি তোমাদেরকে বলেছি, আসহাবে তরিকতের কথা আমি তোমাদেরকে বলেছি, আর কোরআনে কারীমের এই আয়াতের অংশ কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, সেই সত্যিকারের কামিয়াব যে নিজেকে পাক পবিত্র করেছে গুনাহ থেকে। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তাসাউফের আসল অর্থই হচ্ছে এই, সলুকের আসল অর্থই হচ্ছে এই যে আমরা গুনাহ খাতা থেকে বাঁচব। নফসের ধোঁকাতে হোক, শয়তানের ধোঁকাতে হোক, আমরা আজ থেকে ওয়াদা করব আমরা গুনাহ খাতা থেকে বাঁচব। তিনি বলেন, তুমি মুরিদ হও, তুমি আল্লাহ আল্লাহ করো, তুমি ইবাদত বন্দেগী করো, যদি তুমি গুনাহ থেকে বাঁচতে না পারো, কোনদিন তুমি মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইরা, আজ থেকে আমরা এই সবাই ওয়াদা করি আমরা গুনাহ থেকে বাঁচব। তিনি বলেন, শয়তান আমাদের দুশমন, নফস আমাদের দুশমন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে একজন বেপর্দা মহিলার উপরে দৃষ্টি পড়েছে, দৃষ্টি ফিরাইতে মনে চায় না। তিনি বলেন, নিজেকে এই কথা বুঝাই দাও, এই আমল তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, জান্নাত থেকে দূর করে দিবে। ওই মাওলার জান্নাতের কথা চিন্তা করে ওই গুনাহ থেকে তুমি বেঁচে যাও। তিনি বলেন, আজকের এই মজলিসে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট একটা আমল শিখাই দিতেছি। তিনি বলেন, এই আমল হলো মুমিনের জন্য ঢাল। বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়িয়ে 1 নাম্বার নসিহত আমার, তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচো। আর এই গুনাহ আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচো, আল্লাহ রসুলের নাফরমানি থেকে বাঁচো। আর ওই সমস্ত উলামায়ে কেরাম যারা মাওলাই করিমকে সত্যিকারের ভয় করে, তাদের নাফরমানি থেকেও বাঁচো। তিনি বলেন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন যে উলামায়ে কেরামি আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করে। তিনি বলেন, শুধু সনদ হইলে হবে না, সনদের থেকে বড় সনদ হচ্ছে মাওলাই করিমের সাথে সম্পর্ক। এরপরে তিনি বলেন, 2 নাম্বার নসিহত, ফজরের নামাজের পরে তাসবিহে ফাতিমি পড়বে, এরপরে 100 বার বলবে, ইয়া ইয়া মুহাইমিনু জাল্লা জালালুহু, ইয়া মুহাইমিনু জাল্লা জালালুহু, ইয়া মুহাইমিনু জাল্লা জালালুহু। ও পানাদানকারী, যিনি বিপদগ্রস্ত লোককে পানা দেন, দয়া করে আপনি আমাকে পানা দেন, আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচান। তিনি বলেন, যখন এই ওজিফা শুরু করবে তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়িয়ে এই আমল শুরু করবে। তিনি বলেন, নিজের ব্যাপারে, আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে, পরিবার পরিজনের ব্যাপারে, সন্তান সন্ততির ব্যাপারে তুমি যদি কোনো বিপদে থাকো, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এই আমলটা আপনায় নাও। মাওলার পানাতে চলে যাও, মাওলাই করিমের থেকে পানা চাও, তার শক্তি মাওলাই তোমাকে দিবেন গুনাহ থেকে। মাওলা ছাড়া তোমার আমার আপন কেউ নাই। এই সলুকের, এই তাসকিয়ার, এই তাওবার, এই সব কিছুর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাওলাই করিমের পানাতে চলিয়ে যাওয়া। তুমি যদি মাওলার পানাতে চলিয়ে যেতে পারলা, যে কেউ হও না কেন, মাওলাই করিম যদি তোমাকে পানা দিয়ে দিলেন, তোমার দুনিয়ার হায়াত সুন্দর হয়ে যাবে, তোমার আখিরাতের হায়াত সুন্দর হয়ে যাবে। আর অনেক কিছু তুমি সংগ্রহ করলা, মাওলা যদি তোমাকে পানা না দিলেন, হে আমার ভাইয়েরা, তোমার এই পুরো জীবনটাই ধ্বংস। তিনি বলেন, এই জন্য এই আমল তোমরা করিবা। এই 4টে আমল আমি তোমাদেরকে শিখাই দিলাম, এই আমলগুলির পাবন্দি করবা। আর গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে 3টা জিনিসকে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেন। আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচা, আমরা সবাই জানি আল্লাহর কি নাফরমানি, ও রসুলের নাফরমানি থেকে বাঁচা। আর ওই উলামায়ে কেরাম যারা মাওলাকে ভয় করেন, তাদের নাফরমানি থেকে বাঁচা। অর্থাৎ যদি আমাকে বাঁচিয়ে থাকতে হয় দুনিয়াতে ঈমান আর আমল নিয়ে, তো আজ ওই হক্কানি উলামায়ে কেরামকে মানা ছাড়া আমার জন্য কোনো উপায় আর গতি নাই। এই জন্য তিনি বলেন, ভাইয়েরা, এই তাসাউফের প্রথম স্তর হচ্ছে গুনাহ থেকে মাওলার কাছে পানা চাওয়া, তওবা করা।
এই মজলিস থেকে আমরা সবাই তওবা করি যে আর জীবনে কোনোদিন গুনাহ করব না। হাত উঠাই মাওলানাকে দেখান যে আমরা আর কোনোদিন জীবনে গুনাহ করব না। যখনই গুনাহ আসে আল্লাহর শক্তির দিকে নজর করিয়ে যে আল্লাহ যদি চান তো আমাকে গুনাহের কারণে ধ্বংস করিয়ে দিতে পারেন, মাওলাই করিমের সেই শক্তির দিকে দেখিয়ে গুনাহকে ছেড়ে দেব। আর মাওলাই করিমের নাফরমানি আমরা কোনোদিন করব না। যদি নাফরমানি না করি তো তিনি বলেন ওই জান্নাতের দরওয়াজা তোমাদের জন্য খোলা। এরপরে তরিকতের ব্যাপারে যেই সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন আপনারা জানেন, হযরতের পরে হযরত অনেক লম্বা সফর করিয়ে আসছেন। আল্লাহ ওনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, আল্লাহ ওনাকে নেক হায়াত দান করুক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার হিফাজত করুক। আমাদের নাইবে আমিরুল মুজাহিদিন হযরত মাওলানা মুফতি ফয়জুল করিম দামাত বারাকাতুহুমেরও বয়ান হবে। উনি দীর্ঘ সময় বয়ান করেন না, আমার কাছে খবরও পাঠাইছেন যে হুজুর যতক্ষণ বয়ান করেন হুজুর বয়ান করবেন। আমিও চাই না উনি আর বেশি বয়ান করুক। হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, যেহেতু অসুস্থ মানুষ, অনেক লম্বা বয়ান করেছেন, অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা আজকে পাই গেছি, পাইছি না পাই নাই। শুধু শরীয়ত নিয়ে চললে হবে না, তরিকত জরুরি। শরীয়ত তরিকত ছাড়া অপরিপূর্ণ, শরীয়ত ছাড়া অচল, শরীয়ত আর তরিকত। উনি কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক হাতে হাউজে কাউসারের পানি হবে, আরেক হাতে মাওলাই করিমের মহব্বত আর ইশক হবে। তিনি তরিকত বুঝাইছেন মাওলাই করিমের ইশক দিয়া, আর শরীয়ত বুঝাইছেন আল্লাহ পাকের হুকুমগুলি দিয়া। এই দুই রাস্তাকে যদি আমরা শক্ত করিয়ে ধরি, জিকিরের ব্যাপারেও বলছেন, জিকিরে সিররি, গোপন জিকির, কলবের জিকির, নফিয়তের জিকির, ইসমে জাতের জিকির। অনেক লোকেরা এগুলিকে অস্বীকার করে। তিনি বলেন সব এই আয়াতের মধ্যে আছে, ওয়াযাকারা ইসমা রাব্বি ফাসাল্লা। তিনি বলেন যেহেতু এই সব কিছু আয়াতের মধ্যে আছে, মুসলমানের জন্য অস্বীকার করার কোনো জোর নাই। অতএব আমরা জিকিরের সাথে মাসিয়তার নাফরমানি থেকে বাঁচিয়ে আমরা মৃত্যু পর্যন্ত এই পথে অটল থাকব। বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আসবে, এই কথাবার্তা আমরা শুনবো না। আমার মঞ্জিলে মকসুদ কিন্তু জান্নাত আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা। জান্নাতে যাওয়ার জন্য, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য গুনাহকে ছাড়া মাওলাই করিমের হুকুমগুলিকে মানা, এর কোনো বিকল্প নাই। আর এই পথ যে ওলামাই কেরামেরা বলেন, এই পথের দিশেরই যে সমস্ত হক্কানি পীর মুর্শিদেরা, তাদের নাফরমানি থেকেও আমরা বাঁচব। তিনি বলছেন তুমি মোল্লা রেজাউল করিম সাহেবের কাছে আসো মুরিদ হইলা, শরীয়ত কো তুমি মানলা না, তরিকত কো তুমি মানলা না, গুনাহ তুমি করতে থাকলা, তো আইবা ঠিক কিন্তু যাইবা খালি। তিনি বলেন যেই সমস্ত জিনিস থেকে তওবা করানো হয় সেই সব জিনিস থেকে তওবা করবে। যেই সমস্ত জিনিস করানোর জন্য ওয়াদা করানো হয় সেই সমস্ত জিনিসের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত জমিয়ে থাকার ওয়াদা করা লাগবে। আর বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তিনি আমল শিখাই দিয়েছেন, ইয়া মুহাইমিনু জাল্লা জালালুহু, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আল্লাহর পানাতে নিয়ে নেন। আমরা যেন শয়তানের ধোঁকা থেকেও বাঁচি, আমরা যেন নফসের ধোঁকা থেকেও বাঁচি, আমরা যেন দুনিয়াদার মৌলবীদের থেকেও বাঁচি, আমরা যেন ভণ্ড পীর ফকিরদের থেকেও বাঁচি, যারা এই উম্মতকে গুমরাহির পথের দিকে টানিয়ে যাচ্ছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক পথে আমরা চলার ব্যাপারে কারো সাথে আমাদের আপোষ হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ।